गुड मॉर्निंग समस्ते भल अच्छा ना मुझे बहुत भल अच्छी माँ तारी दयार समस्ते भल रुहतु वीडियो जब भल लगे कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदे। आज तो टाइम आसगला डेरी टी होगला कारण 8टा पर होगला मुझे रोसे बसैबी कारण ये खाई जाती झील उठिनी झील देह टे भल ना मानने बांति होता वीक लगुच से शोक रही मुझे उठेबी तार भी गाधुआ गाधुआ केते काम अच्छी छोट पिला हाँ आम घरे थिलु एबे बाहर अच्छु एकुटिया नहीं चलिया बहुत कष्ट घरे थिला बेले टाइम जना पड़ेनी से समस्त सागे कुआड़े जाए भारी आ मत हल्का लगे आबे मत बहुत दुष्टामी कर खाली बाथरूम टैप को जाए खोल आ टैप को मोड़ी पानी बाहर कर खाली पानी खेल मत बहुत माने ठंडा भी हो ना किंतु एठिक आसले ठंडा माने नहीं वीडियो फास्ट रु लास्ट देखु कौन सब आज रोसे करी सेटा भी देखेबी। भात तो बसईदेली आज सकाल टिफिन आज सांबर आज तो तरकारी मटर तरकारी मिलबनी सांबर इडली बरा ये सांबरटा ही मिल ता सहित बादाम बोट चटनी चटनीटा भाई टेस्ट है। डॉक्टर कहीं मना करते बरा खाइबनी बरा ने बरा ने बरा ने बरा ने टिके टेस्ट कर टेस्ट कर टेस्ट कर टेस्ट है ना अब नो 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 भात आसला भात सांगे छतु डाली कर आंब चटनी हम गेलु मामा आंब चटनी बहुत फेवरेट कारण तांकर आंब खट्टा हेनी आंब चटनीटा हेल्ले पूरा बहुत भल लगे से कंचा आंब सब चटनी टे कै बाबांकर बोध पसंद आंबटा बहुत टेस्ट लगे गाँव तो बहुत माने आंब मिले गछ आंब देसी आंबटा ये तो खाली ये आंबटा मिल टेस्टी लगे। आंब चटनी मुझे पूरा रेडी कर आंब काटी सारा जीरा रसुण सागे चीनी टिके देवे लुण टिके देवे आ कंचा लंका देले तो टेस्ट लगे कारण गेलु मामा खाइबेनी से कंचा लंका देवी छतु कटा सरला छतुटा को भाजी देवी लाल पड़ी आसला मसला अदा रसुण पेस्ट हलदी लुण जीरा गुंड धनिया गुंड
ଆମର ତ କେଉଁଥିରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼େନି କାରଣ ଗେଲୁ ମାମା ଖାଆନ୍ତିନି, ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଖାଲି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକାଏ, ଆଉ ନହେଲେ କୌଣସି ମସଲା ମୁଁ ପକାଏନି କାରଣ ଗେଲୁ ମାମା ଖାଇବେ, ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇଲେ କୌଣସି ମସଲା ପକାଇବାଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଛତୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲୁଣ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ତମେ ଛତୁ ଖାଅନି ଆଉ ନା? ଏବେ ଇଏ ତ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଗଲେ। ସକାଳୁ ରୋଷେଇବାସଟା ବଡ଼ କାମ, ଆଉ ଗେଲୁ ମାମାଙ୍କ ତ ଦୁଷ୍ଟାମି ଲାଗି ରହିବ, କେତେ କାମ ବି ରହିଲାଣି ରୋଷେଇ ଘରେ। ଗେଲୁ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଝଲକା ବଲଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଳଉଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ରଙ୍ଗକୁ ଟୋଟାଲି ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଯିବେ ନା ବାବା ଅଫିସରୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ତମେ ପାର୍କ, ମିନି ପାର୍କକୁ ଯିବ, ଖେଳିବ, ଆସିବ। ନା ତମକୁ ଡାକିବିନି, ଆଜି କାର୍ଟୁନ କରିବା ଯିବାନି, ମିନି ପାର୍କ ଯିବା। ନା ମିନି ପାର୍କ ଯିବା, ଆସ ତମ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି, ଆସ। ହଁ ମିନି ପାର୍କ ସେଇଠିକି ଯିବା, ଆସ ତମେ ରୁମକୁ ଆସ, ରୁମକୁ ଆସ। ଗେଲୁ ମାମା ଆସି ମିନି ପାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଡରିବେ ଦେଖିବେନି, ଜମା ସେ ଖେଳିବେନି। ଏଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି। ଡର ଲାଗୁଛି ଗେଲୁ ମାମାଙ୍କୁ। ଏବେ ନିଜେ ଦୋଳିକି ବୁଲଉଛି, ଆଉ ଡର ଲାଗୁନି। ଚକ୍ରି ବୁଲାଅ ତମେ ଆମର। ଗେଲୁ ମାମା ଆମେ ଟୋଟାଲି ଖେଳୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଦୁଷ୍ଟାମି କେଉଁ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁ ସେଠି ବ, ଗେଲୁ ମାମା ବସ। ସେ ପେଟେଇ ପଇଲା। ଗେଲୁ ମାମା ମିନି ପାର୍କ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ଯୋଉ ଦୋଳି ଖେଳିଲ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଛେରୁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଡର ଲାଗୁଛି ସବୁଥିରେ ନାଇଁ କି? ତମେ ମୋ ସାହସୀ ମାମା। ଖସିଲେ ଡର ମାରୁଛି, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ଡର ମାରୁନି? ଆଉ ଗେଲୁ ମାମାକୁ ସବୁଥିରେ ଡର ମାରୁଛି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି।
जाऊँगी रुटी करी आसी संध्या 6टा हो गलानी आसी पाखापाखि 6:30 पाखापाखि हो गलानी जाऊँगी रुटी भी करी गेलु मामा भी खाई आसिले पदारू और खाईदेवी देहटा टोटाली भल लगुनि मोर वीडियो जब भल लगे कमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर निहाती करदेवे बाय बाय गुड नाइट सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिए।